Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa 'amala innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'd. Ahlan wa sahlan kepada seluruh peserta yang sudah hadir. Insyaallah pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali ya pembelajaran kita terhadap al-muhadatsatu al-arabiyyah. Al-muhadatsatu al-arabiyyah. Pertemuan semalam kita sudah membahas ya ungkapan yang diawali dengan hal, apakah, ya kata kita kalau diberikan kata hal, ya kalau ditanya hal titik-titik nanti jawabannya ada dua kemungkinan ya, bisa naam iya, bisa la tidak. Nah sekarang kita memulai atau masih mempelajari ungkapan yang diawali dengan hal tapi dengan redaksi yang lain. Nah, langsung saja di sini ya. Hal tuhibbu, hal tuhibbu, hal apakah tuhibbu kamu suka? Ya. Ahabba yuhibbu itu kata kerjanya. Artinya adalah menyukai. Menyukai. Ya, ahabba yuhibbu menyukai. Menyukai. Ya, menyukai atau suka. Ya, menyukai atau suka. Contoh, kita langsung ke ungkapan, ke contoh ungkapannya ya. Hal tuhibbu at-ta'allum? Apakah kamu suka belajar? At-ta'allum ini belajar ya. Dia masdar dari ta'allama ya ta'allamu. Hal tuhibbu at-ta'allum? Apakah kamu suka belajar? Hal tuhibbu al-aghniyah? Al-aghniyah ini jamak dari gina ya, lagu, lagu ya atau musik. Hal tuhibbu as-sibahah? As-sibahah berenang. Hal tuhibbu as-sibahah? Apakah kamu suka berenang? As-sibahah. Sabaha yasbahu ya. Itu fiilnya. Hal tuhibbu kurotal qadam? Apakah kamu suka sepak bola? Hal tuhibbu kurotal qadam? Apakah kamu suka sepak bola? Nah, nanti kalau iya, jawabannya na'am uhibbu kurotal qadam. Na'am uhibbu kurotal qadam. Bilang na'am dan diulangi pertanyaan tersebut ya atau pernyataan sebelumnya. Hal tuhibbu kurotal qadam? Na'am uhibbu kurotal qadam. Kalau enggak Ustaz, tinggal dijawab la. Berikan pernyataan yang lain. La uhibbu kurota ar-risyah. Tidak, aku suka badminton ya, bulu tangkis. Ini untuk laki-laki ya. Hal tuhibbu kurotal qadam? Apakah kamu suka sepak bola? Kalau untuk perempuan seperti biasa kita berikan ya dan nun ya. Biziyadati al ya wan nun, dengan penambahan ya dan nun. Kita katakan hal tuhibbina at-ta'allum? Apakah kamu suka belajar? Ya. Kalau di depan kita Maryam, kita tanya, hal tuhibbina, tuhibbina, tuhibbina at-ta'allum? Untuk perempuan. Tapi kalau laki-laki tidak ada ya dan nun. Hal tuhibbu, hal tuhibbu. Kalau untuk perempuan, hal tuhibbina. Jadi seperti itu.
Hal tuhibbu kurotal yad? Ya. Hal tuhibbu kurotal yad? Apakah kamu suka bola tangan? Ya, bola tangan. Kalau untuk perempuan, hal tuhibbina kurotal yad? Kalau na'am, na'am uhibbu kurotal yad. Kalau enggak, la uhibbu kurotal qadam. Seperti itu. Ya. Adapun di sini limada ini untuk pelengkap saja, untuk pelengkap saja, ya. Boleh-boleh saja kita tanya, ya. Boleh-boleh saja kita tanyakan. Misalkan hal tuhibbu an-naum? Apakah kamu suka tidur? Ya, karena memang suka tidur, jawabnya iya. Naam, uhibbu an-naum. Iya, saya suka tidur. Kalau untuk perempuan, hal tuhibbina an-naum? Apakah kamu suka tidur? Jawabannya, naam, uhibbu an-naum. Nah, boleh-boleh saja kita tambahkan limada. Limada. Kenapa? Nah, kenapa tuh kamu suka tidur? Limada itu versi pendeknya ya. Kita cukup menanyakan limada. Tapi kalau mau agak panjang, limada tuhibbu an-naum? Ya, limada tuhibbu an-naum? Kalau pengen pendek cukup sebutkan limada. Limada. Ya. Nanti jawabannya li'anna. Misalkan hal tuhibbu an-naum? Apakah kamu suka tidur? Naam, uhibbu an-naum. Limada? Kenapa? Nah, li'anna an-nauma murihun. Ya, karena tidur itu menyenangkan, ya, menyenangkan, murih. Karena tidur itu murih, ya, membuat tubuh nyaman. Seperti itu. Jadi limada ini boleh-boleh saja ditambahkan ya. Jika kita ingin mengetahui alasannya, kenapa dia suka tidur, kenapa dia suka berenang. Jadi boleh-boleh saja ya. Jadi jawabannya li'anna titik-titik ya. Li'anna artinya karena. Li'anna artinya karena. Teman-teman sekalian, barakallahu fikum, kita lanjutkan. Hal tuhibbu al-akla. Al-akla. Al-akla itu artinya adalah makan, ya, makan. Hal tuhibbu al-akla? Apakah kamu suka makan? Apakah kamu suka makan? Ya. Nanti kalau memang dia suka makan, jawabnya na'am uhibbu al-akla. Ya. Enggak Ustaz, la uhibbu apa? Sebutkan yang lain gitu kan. Yang bertentangan dengan makan. Jadi seperti itu, ya. Kalau ingin menanyakan kenapa alasannya suka suka makan, limada, limada, ya. Kenapa? Kenapa kamu suka makan? Baik. Kemudian hal tuhibbu at-tajawul? Hal tuhibbu at-tajawul? Apakah kamu suka jalan-jalan? Ya. Kalau untuk perempuan, hal tuhibbina at-tajawul? Ya. Nah, nanti redaksi jawabannya sama seperti sebelumnya. Hal tuhibbu ar-rihlah? Ya, ar-rihlah ya. Nah, ya jadi rihlah ini bisa dimaklumi ya, rihlah ya. Rihlah. Jadi ada namanya rihlah ilmiah ya.
Rihlah Kemudian tamasya, apa? rihlah tamasya. Rihlah itu tamasya ya, tamasya atau piknik ya, Naam, atau apa? betul ya. Syukran Ustaz. Afwan. Nah, jadi ketika ditanyakan hal tuhibbu ar-rihlah, jawabannya na'am uhibbu ar-rihlah. Ya, uhibbu ar-rihlah. Kalau enggak, tinggal tinggal dibilang la. Misalkan uhibbu an-naum, ya, karena memang dia tidak suka rihlah, sukanya tidur misalkan. Maka jawabannya la uhibbu an-naum. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi rihlah itu lebih ke jalan-jalan ya, piknik, eh nah, rekreasi yang sifatnya inilah yang sifatnya ini rekreasi ya, seperti itu. At-takhayyul ya. Hal tuhibbu at-takhayyul? Apakah kamu suka melamun? At-takhayyul, at-takhayyul itu melamun ya. Takhayyala ya takhayyalu, melamun. Hal tuhibbu abaka wa ummaka? Apakah kamu mencintai? Nah, kalau di sini kita terjemahkan mencintai ya. Hal tuhibbu abaka wa ummaka? Apakah kamu mencintai ayah dan ibumu? Abaka wa ummaka. Abaka wa ummaka. Bapak dan ibumu. Ya, kan sering kita dengar abi, ummi. Nah, abaka wa ummaka. Bapak dan ibumu. Hal tuhibbu alkitab? Ya, apakah kamu suka alkitab? Ya. Kemudian hal tuhibbu at-ta'am? Ya. Nanti jawabannya na'am atau enggak. At-ta'am artinya adalah makanan. Artinya adalah makanan. Hal tuhibbu at-ta'am? Apakah kamu suka makanan? At-ta'am makanan ya. Hal tuhibbu at-ta'am? Apakah kamu suka makanan? Ya. Hal tuhibbu baitak? Baitak artinya rumahmu. Baitaka. Asalnya adalah baitun plus anta. Jadi digabungin jadi baitaka. Hal tuhibbu baitaka? Apakah kamu suka rumahmu? Apakah kamu menyukai rumahmu? Ya. Kemudian hal tuhibbu ghurfatak? Nah, baik. Hal tuhibbu ghurfatak? Apakah kamu menyukai kamarmu? Ghurfah. Ghurfatun plus anta. Jadi ghurfataka. Ghurfataka kamarmu. Hal tuhibbu sahibaka? Ya. Apakah kamu menyukai temanmu? Sahibaka itu asalnya sahibun plus anta. Jadi sahibaka. Your friend, ya, temanmu. Kemudian hal tuhibbu muallimak? Muallimak, ya, muallimak itu asalnya muallim plus anta, ya, gurumu. Gurumu. Kalau untuk perempuan
Berarti guru perempuan muallimah. Muallimah. Kemudian hal tuhibbu al-arabiyyah? Apakah kamu menyukai bahasa Arab? Ya. Kemudian hal tuhibbu ar-riyadhiyat? Ar-riyadhiyat ya. Ar-riyadhiyat itu artinya adalah matematika, MTK. Nah, kalau teman-teman suka matematika, tinggal jawab, "Na'am, uhibbu ar-riyadhiyat." Seperti itu ya. Hal tuhibbu ar-riyadhiyat? Na'am, uhibbu ar-riyadhiyat. Enggak, Ustaz. Anak suka pusing, Ustaz. Nah, matematika. Kalau ngitung duit enggak, Ustaz? Nah, nanti tinggal jawab la uhibbu al-arabiyyah. Ya, seperti itu. Kemudian hal tuhibbu al-ingliziyah? Apakah kamu suka bahasa Inggris? Kalau na'am, na'am uhibbu al-ingliziyah. Ya, seperti itu. Hal tuhibbu al-fulus? Ya, apakah kamu suka fulus? Wah, ini mah kalau fulus semuanya tahu ini, ya. Fulus. Nggak ada fulus mampus kata kata orang, ya. Nggak ada fulus mampus. Baik. Fulus artinya ya, duit, ya. Hal tuhibbu al-fulus? Ya. Apakah kamu suka fulus? Naam, uhibbu al-fulus. Oh, anak nggak suka fulus, Ustaz. Ya. La uhibbu apa, ya. Tinggal diganti. Seperti itu. Hal tuhibbu at-tilfaz? Apakah kamu suka televisi? Ya. Naam, uhibbu at-tilfaz. Kalau enggak, la uhibbu atau am misalkan ya. Jadi ini fleksibel. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi pagi hari ini kita mempelajari ungkapan tentang hal tuhibbu titik-titik. Apakah kamu menyukai atau apakah kamu suka titik-titik. Kalau iya, na'am, tinggal diulangi pernyataan sebelumnya. Kalau enggak, sebutkan la dan berikan pernyataan lain. Seperti itu. Mungkin kita praktek ya, teman-teman sekalian. Al-Ustaz Zarqani hadir. نعم أستاذ Masya حاضر. Allah. Ya Ustaz, hal anta tuhibbul fulus? نعم أنا أحب الفلوس. Ah, la tujad fulus mampus. Hah? Ah, Kebutuhan Ustaz. sahih ya. Gak ada fulus mampus ya. Masya Allah. Taib. Uh, Mada ta'malu? Mada ta'malu fi sa'ati ats-tsaminati sabahan? Fi sa'ah ats-tsaminah. أنا مكتب أستاذ. Hah? مكتب Ana kerja. ana fil maktab. أنا في المكتب. Ana a'malu fil maktab. Naam. Masya Allah, Masya Allah. Taib, Masya Allah. Mumtaz. Barakallah fiq. Wahal tuhibbu ar-riyadiyat ya Ustaz? Ar-riyadiyat. Ar-riyadiyat. MTK. نعم أحب الرياضيات. Masya Allah, Masya Allah. Hah? Mumtaz. Jamil. نعم أستاذ. Barakallah fiq. بارك الله. Nah, شكرا أستاذ. kalau dibilang barakallah fiq, nanti jawabannya wa fika barakallah ya. وفيك بارك الله. Ah, Masya Allah. نعم. Assalamualaikum ilaik. Susanti, tafadhali. Susanti hadirah. حاضرة Baik. Kaifa haluk? بخير والحمد لله.
Hal tuhibbina hal tuhibbina an-naum? نعم أحب النوم. Baik. Wa mata tastayqizina minan naum? Istayqadha yastayqizu, bangun. Hmm? Astayqizu minan naumi fi sa'ati أستيقظ من النوم في الساعة أربعة ar-rabi'ah. الرابعة. Ar-rabi'ah, jam 4. Baik, Masya Allah. Wa ma hiwayatuk? Hmm? Ma hiwayatuk? Hobi, hiwayati, qiraatul Quran. Baik, نعم Masya Allah. Mumtazah, barakallahu fiik. Al-an, فيكم. Al-Ustad, Al-Ustad Hasnul. Al-Ustad Hasnul. Al-Ustad Hasnul, hadir. يا أستاذ. Masya Allah. Kaifa haluk? الحمد لله أنا بخير يا Masya أستاذ. Allah. Mada ta'mal al-an? أتعلم اللغة العربية مع الأستاذ. Masya Allah. Ata'allamu al-lughah al-arabiyyah. Mata tanamu? أنام من النوم في الساعة الرابعة يا أستاذ. Ah, anamu. Mata tanam? La. Tanamu أنام في yakhtalif. الساعة Ah, ta- في الساعة الرابعة. fi sa'a ar-rabi'ah. الساعة الرابعة صباحا. Wa mata tastayqizu minan naum? أستيقظ من النوم في الساعة أحيانا في الساعة الثالثة وفي الساعة الرابعة. Nah, Masya Allah. Ha? Amma ana anamu fi sa'ati al-ashirah laylan wa astayqizu minan naumi fi sa'ati ar-rabi'ah sabahan. Masya Allah. نعم نعم يا أستاذ. Hal tuhibbu kuratal qadam? نعم أستاذ. أتحب كرة القدم؟ Uhibbu kuratal. قدم. Masya Allah. Mislu Ronaldo. Hakada? لا 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 يا أستاذ أنا لا أفهم برونالدو. لا لا إسكوي. Nah, Masya Allah. Masya Allah. Mumtaz. Barakallahu fiik Ustaz Hasnul. بارك الله به بارك الله يا أستاذ. Nah, wa fika barakallah. بارك الله. Baik. Diana hadirah. حاضرة أستاذ. Kaifa haluk? أنا بخير والحمد لله. Mata taqra'ina al-kitab? بعد أقرأ بعد الصبح. Ba'da subuh. Masya Allah. Hal tuhibbina al-bait? Hal tuhibbina baitak? نعم أحب بيتي. Nah. Aina baituk? بيتي من جارود. في Baiti جارود fi, بيتي في جارود. baiti fi Garut. Masya Allah. Mumtazah. Barakallahu fiik. وفيك بارك الله أستاذ. Al-Ustad Dede. Tafadhal Al-Ustad Dede. Ustaz. Min aina Alhamdulillah. anta ya Ustad? Ana min Jakarta Samalia, Min Ustaz. Jakarta Syamaliyah. Korib min Tanjung Priok. Naam, naam. Pademangan, Masya Allah. Ustaz. Pademangan. Nah, Masya Allah. Masya Allah. Hal tuhibbu kuratal qadam? La, 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 Ustaz. Ana La. tuhibbu ar-rihlah. Uhibbu ar-rihlah. Masya Allah. La. Uhibbu ar-rihlah. Mumtaz. Taib. Eh,
Mada mada ta'malu mada ta'malu al-an? Eh, Al-an al-an atma at-ta'alam At-ta'allamu? al at-ta'alamu al-lughah al-arabiyah. Masya Allah, jamil, jamil, mumtaz. Barakallahu fiik, Ustaz Dede. Wa fika barakallah. ممتاز. الآن بائق حاضرة أستاذة بائق. نعم أستاذ حاضرة كيف حال؟ بخير الحمد لله ما شاء وكيف الله. حالك أنت؟ الحمد لله بخير. كيف حالك؟ حسنا، ما هوايتك؟ هوايتي التعلم. ما شاء الله. هل تحبين الرياضيات؟ لا. لا. نعم لا. وهل تحبين الفلوس؟ نعم أحب كثيرا. يا سلام يا سلام. طيب، ما شاء الله. لماذا تحبين الفلوس؟ لأن إذا إذا لأن الفلوس مهم جدا لحياتنا وفي التعلم أيضا kita butuh apa ya? نحن نحتاج إلى الفلوس. نعم نحتاج الفلوس في نحتاج كل إلى شيء. الفلوس. نعم في كل شيء. التعلم، الرياضة، التجول وغيرها. إلا الرياضيات. نحتاج فلوس أيضا. ما شاء الله. طيب، ما شاء الله، ممتازة، بارك الله فيك. شكرا. عفوا. الآن نمشي إلى أستاذ أبو زبير. نعم يا أستاذ، السلام عليكم ورحمة وعليكم الله السلام ورحمة وبركاته. الله، حياكم الله، كيف حالك؟ الحمد لله وحياكم الله يا أستاذ، بخير الحمد لله، وأنت كيف حالك يا أستاذ؟ الحمد لله بخير، دمنا في صحة وعافية. الحمد من أين لله. أنتم؟ أنا من جاكرتا يا أستاذ. من جاكرتا، ما شاء الله. هل تحب كرة القدم؟ نعم أنا أحبه يا أستاذ. أنا أحبها. أحبها نعم. ما شاء الله، كرة القدم. هل أنت تلعب كرة القدم مثل ميسي؟ لا لا. أنا نعم. نعم. لا يا ما أستاذ. شاء الله، جميل جميل. أنت لعبت كرة القدم كما نعم فعل أنا ميسي. يا سلام. كما فعل ميسي. متى تلعب كرة القدم؟ في ساعة 7 صباحا كل في يوم الأحد يا أستاذ. ما شاء الله، ممتاز. وهل تحب النوم؟ نعم أنا أحبه. ما شاء الله. النوم بعد كرة القدم؟ صحيح. صحيح، ما شاء الله. رياضة، كرة القدم بعدها النوم. نعم. طيب، ما شاء الله، بارك الله فيكم. وفيك بارك الله. الآن عاكلة حاضرة. حاضرة يا أستاذ. كيف حالك؟ الحمد لله خير. هل تحبين العربية؟ نعم أحب العربية. لماذا تحبين العربية؟ لأن اللغة العربية bahasa Quran apa Ustaz? لغة القرآن. لغة القرآن. ما شاء الله. Iya. ما شاء الله.
Mata mata tusallina al-maghrib? Usolli al-maghrib bis-sa'ati as-sadisah. Sa'a as-sadisah sabahan? Masaan. Masa'an. Masya Allah. Wahal tuhibbina ar-rihlah? Naam. Uhibbu ar-rihlah. Masya Allah. Uhibbuha. Ya. Uhibbuha. Kita milih salah satu aja ya. Salah satu aja. Imma kita mengatakan uhibbuha, imma kita mengatakan uhibbu ar-rihlah. Ya. Jangan digabungin. Uhibbuha rihlah. Ini kurang pas ya. Karena ketika Oh kita ya. mengatakan uhibbuha, ha itu sudah kembali ke ar-rihlah tadi. Ya. Ya. Naam Ustaz. Sama seperti kita kalau mengatakan di bahasa Indonesia kan, saya suka jeruk. Ya. Saya suka dia misalkan kan, dia kan kembali ke jeruk. Seperti itulah konteks kurang lebih di bahasa Indonesia. Taib, mumtazah, barakallahu fiik. Allah Al-an barik. Aisyah, tafadhali. Hadirah, حاضر أستاذ. كيف حال؟ الحمد لله إني بخير. Masya Allah. Sautud dik ya. Suara ayam jago. Masya Allah, Masya Allah. Min aina anti? أنا من سينكاوان أستاذ. كلمة الغربية. Masya Allah. Qarib min IKN? بعيد. Masya Allah. IKN. Sibah. Baik. Hal tuhibbina al-lughah al-arabiyyah? نعم أحبها. Masya Allah. Wa hal tuhibbina at-ta'am? أحب أيضا أستاذ. Tuhibbuhu aidan. Masya Allah. Ayu ta'amin tuhibbin? Bakso, mie ayam, seblak? كلهم. Ya salam. Masya Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. الحمد لله. Baik. Siapa yang belum ditanya ya? Apa semuanya sudah dapat giliran? Al-Ustadz Hasnul, hal tuhibbu abaka wa ummaka? Pak Ustadz Hasnul, hal tuhibbu abaka wa ummaka? Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam. Atuhibbu ummi wa abi jiddan. Masya Allah. Uhibbu abi wa ummi hubban jamma. Hubban Wa ummi. jamma. Kama yuhibbu Ya'qub Yusuf. Fahim tak? Naam ya Ustaz. Ya salam. Masya Allah. Hubban jamma ya. Iya. Sangat mencintai ya. Jadi rasa cintanya itu sempurna. Hubban jamma. Insyaallah. Hubban jamma. Barakallahu fikum. Hal min soal ya ikhwah. Rasanya semuanya sudah dapat giliran. Dan alhamdulillah pagi hari ini kita sudah belajar tentang bagaimana menanyakan suka ya. Apakah kamu suka tidur, apakah kamu suka makan, apakah kamu suka olahraga, apakah kamu suka rihla, apakah kamu suka sepak bola. Ya, alhamdulillah kita sudah mengenal hal itu dan beberapa mufrodat yang lain sebagai penunjangnya. Hal min soal? Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam. Tafadhal. Al parku tajawul ar-rihlah. Apa perbedaan tajawul Ustaz? Ama ar-rihlah. Nah. Baik, barakallahu fiik. Tajawul jalan-jalan begitu saja begitu Ustaz. Nah. Ahyanan, adatan ar-rihlah takunu lil baramij ad-dirasiyah. Biasanya rihlah itu untuk kegiatan sekolah ya, biasanya rombongan.
Ya, misalkan SMP Macam 3 mengadakan rihlah ke kemana gitu ya. Bisa ke pulau ya. Kalau at-tajawul itu jalan-jalan biasa ya, jalan-jalan sore, jalan-jalan pagi. Nah, seperti itu Ustaz. iya, Wallahu a'lam. iya, syukran ya Ustaz. Afwan. Ustaz, tanya tuh Ustaz. Tafadhal Ustaz Dede. Ah, bedanya dorosun sama ta'alamun apa Ustaz? Bedanya darsun sama ta'allum. Ya, Persamaan kata, Pak. oh Iya, sama aja Ustaz ya. iya. Jadi kata kerjanya itu ta'allama yata'allamu, belajar atau mempelajari. Artinya sama dengan darosa yadrusu, belajar atau mempelajari. Ya, Belum Ustaz, sama ya. afwan. Ya, sama. Soal akhir, sepertinya cukup ya ini. Matahari udah mulai muncul ya. Ya, ayam-ayam sudah mulai berkokok. Atau udah pada selesai kokoknya. Baik. Anda rasa cukup, teman-teman sekalian? Insya Allah kita lanjutkan besok pagi ya. Nah, kayaknya Allah. seru ya belajar pagi-pagi ya. Seger ya. Nah, ya Ustaz. Nah, habis ini Quratul Qadam atau An-Naum? Hah? Quratul Qadam. Masya Allah. Habis ini Quratul Qadam ya. Habis Quratul Qadam An-Naum. La, tadrus. Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fikum. Anda ucapkan jazakumullahu khairan. Hayyakumullah jami'an wa bayyakum. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Ustaz. Jazakumullahu khairan.